अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, आपने जोड़ों के दर्द में मुब्तला लोग देखे होंगे या खुदा न ख़ास्ता आपको भी अगर ये मसला है, तो आपको इसकी शिद्दत का, आपको इसकी अज़ियत का जो है वो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि कितनी तकलीफ़ देता है। कोई भी चीज़ पकड़ते वक़्त आपकी उँगलियों के जोड़, आपके कोहनी के जोड़, आपके घुटनों के जोड़, तमाम जोड़ जितने भी हैं, वो जब दर्द कर रहे होते हैं, जब आप अज़ियत में होते हैं, तो ना कोई आपसे काम होता है, आप पर एक चिड़चिड़ापन सवार होता है, आप परेशान रहते हैं, आपको किसी की अच्छी बात भी जो है, वो बुरी लग रही होती है। तो इस तरह एक पूरे के पूरे घर का माहौल जो है वो परेशान-कुन बना होता है। तो आज हम इस जो मर्ज़ है, इससे इंशाअल्लाह हम छुटकारे की बात करेंगे और छुटकारा भी ऐसा कि जो रेमेडी हम बनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल उसूलों के मुताबिक है और नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड होके हम ये चीज़ें बना रहे होंगे। तो तेज़ी से बढ़ते हैं तरकीब की तरफ। आप कागज़ पेंसिल ले लीजिए और लिखिए कि क्या-क्या चीज़ें हमें दरकार है। हम सबसे पहले इसमें एक नेचुरल चीज़ डालेंगे, उसका नाम आपके किचन में मौजूद है, उसका नाम है हल्दी। हल्दी नाज़रीन काम सदियों से एक ऐसे एंटीबायोटिक के तौर पर, एक ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर जो है वो एक एजेंट के तौर पर काम करती रही है कि जब से ये केमिकल दवाएँ नहीं बनी हुई थी, तो लोग इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते थे, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते थे और भले चंगे और हटे-कटे अपनी 100 साल से बाज़ दफ़ा ज़्यादा उम्र गुज़ार कर वो इस दुनिया से जाते थे। तो जिस वक़्त से हमने ये चीज़ें छोड़ी हैं, तो परेशानियाँ और मुसीबतें जो हैं वो हमारे दरवाज़े पे आ चुकी हैं। हैविंग सेड दैट, आपने हल्दी ले लेनी है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक जो कंपाउंड पाया जाता है, वो कंपाउंड बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इस चीज़ को जो है वो हमने यकीनी बनाना है कि हल्दी जो है वो आपने बाज़ारी नहीं लेनी। बाज़ार में जो है वो न जाने उसमें क्या-क्या मिलावटें होती हैं। आप गुठलियों वाली हल्दी लेंगे, उस हल्दी को खुद अपनी आँखों के सामने जो है उसको कूट के, पीस के, ग्राइंड करके उसको पाउडर की शक्ल बना लेंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा हमने चीज़ लेनी है, वो चीज़ है काली मिर्च। अब काली मिर्च जो है वो आप कहेंगे कि इस पूरे सिस्टम में उसका क्या काम? तो नाज़रीन काम, काली मिर्च इसलिए हम डाल रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में कि काली मिर्च जो है वो एक जज़्ब होने को बढ़ाती है। यानी किसी भी आप जब खाना खा रहे होते हैं, आप कोई शरबत पी रहे हैं, आप कोई चीज़ इनटेक कर रहे हैं, मैदे में जा रही है, तो मैदे की दीवार से जो है वो आपके खून में शामिल होती है वो चीज़। तो काली मिर्च में कुदरत ने ये सलाहियत रखी है कि वो आपकी जितनी भी इंतज़ाब की ताकत है जिस्म के अंदर, वो बढ़ा देती है। यानी हज़ार गुना वो ज़्यादा कर देती है चीज़ों के इंतज़ाब की, यानी जज़्ब होना। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जो आंतों के अंदर जो आपकी वो झिल्ली लगी है, आंतों के अंदर जो चीज़ जज़्ब करती है, खून में जो चीज़ें आपके डाल रही होती है, तो उसमें चूँकि उम्र बढ़ने के साथ-साथ तमाम चीज़ें जो आप दे रही होती हैं, तो वो इंतज़ाब की जो पावर है, वो भी कम हो रही होती है। तो फिर जो कई ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट आपके मैदे से निकल कर उस इंतज़ाब वाले अमल में शामिल हुए बगैर वो दोबारा जो है वो स्टूल में चली जाती हैं। तो इससे वो चीज़ जो हम ले रहे होते हैं उसका हमें ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं होता। तो काली मिर्च उस फ़ायदे को बढ़ा देगी, वो सिक्रीशन जो है वो अंदर जो एंज़ाइम्स की होती है उसको ज़्यादा कर देगी। तो आपका ये जो इंतज़ाब का अमल है, ये इस हल्दी को या ये जितना भी हम बना रहे हैं, ये पूरे का पूरा सिस्टम, उसको ये तेज़ करेगी, इसलिए हम काली मिर्च को भी डाल रहे हैं। और वैसे भी इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं काली मिर्च की, इसके अलावा और भी यानी मैदे के लिए इसके अंदर कुदरत ने एक पेपरीन नामी एक मादा रखा हुआ है। वो पेपरीन का बेसिकली काम ये है, वो चीज़ों को जज़्ब करने में मदद देता है और दूसरा हज़्मे को जो है वो तेज़ करता है। तो हमने काली मिर्च भी इसमें शामिल करनी है। इसके बाद नाज़रीन का हमने इसमें डालना है खोपरे का तेल। खोपरा जो है वो, जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ख़ुसूसियात होती हैं। ये जो बाज़ दफ़ा ऐसे विटामिन्स होते हैं हमारे कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी उनको चर्बी के साथ मिलकर वो हल हो रहे होते हैं हमारे खून के अंदर। तो ये चर्बी या ये जो हम फैट इस्तेमाल कर रहे हैं नारियल के तेल की सूरत में, तो ये उन विटामिन्स को जो है वो अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। तो इसको हम भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम शहद इस्तेमाल करेंगे और शहद के अंदर भी आपको पता है कि ये तमाम की तमाम
اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات ہیں، اور شہد کو ہمارے جو طب نبوی ہے یا حکمت میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کا رول ہے، اور آیورویدا میں بھی شہد جو ہے وہ اس کو ایک بہت بڑا گنی مرکب جو ہے یا گنی ایک مشروب مانا گیا ہے، جس سے بہت ساری جو ہے وہ دوائیں تیار ہوتی ہیں. تو اس میں اینٹی انفلیمیشن والی جو خوبیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس دوا میں ہم اس شہد کو بھی استعمال کر رہے ہوں گے. تو ناظرین کا ہم جلدی سے بڑھتے ہیں ترکیب استعمال کی طرف. آپ کاغذ پینسل لیجئے، ترکیب استعمال اس کی لکھیے. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہلدی جو ہے ہم نے کٹی ہوئی ہلدی جو ہم نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے پیس کے رکھی ہے، گٹھلیوں والی ہلدی، اس میں سے 1 چمچ آپ نے کسی ایک برتن میں ڈال لینی ہے. ایک تھوڑا سا بڑا برتن لے لیں جس میں ایک پیسٹ ہم تیار کریں گے. 1 چمچ ہلدی کی آپ نے ڈال لی ہے، 1 چمچ آپ نے ڈال لی ہے کالی مرچ کی، بلکہ آپ نے 1 چمچ کالی مرچ کی پوری نہیں ڈالنی، بلکہ آدھی چمچ، یعنی جتنی ہلدی آپ نے ڈالی ہے اس سے آپ نے آدھی چمچ کالی مرچ کی ڈالنی ہے، کہ یہ بہت زیادہ گرم تاثیر رکھتی ہے. آدھی چمچ آپ نے کالی مرچ، 1 چمچ ہلدی کی، 1 چمچ آپ نے تیل ڈال دینا ہے. یہ جو کھوپرے کا تیل میں نے آپ سے عرض کیا، سردیوں میں اکثر یہ جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ گرم کر لیں گے تو یہ آسانی سے اس فارمولے میں چلا جائے گا. پھر 1 چمچ یا 2 چمچ شہد کی استعمال کر لینی ہے آپ نے. اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں خدا نخواستہ تو شہد کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. شہد کو جسٹ ہم اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہانس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو ناظرین ان تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے اس برتن میں ڈال کے ان کا ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے. اور پیسٹ آپ نے ایسا تیار کرنا ہے کہ آپ 5 منٹ اس پیسٹ کو خوب اچھے سے مکس اپ کریں گے. اور مکس اپ کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایک جار لینا ہے، ایئر ٹائٹ جار آپ نے لے لینا ہے جس کے اوپر ڈھکن لگا ہو، تاکہ اس میں گرد و غبار یا دوسری جو پولوٹنٹس ہیں جو ہوا سے میں ہوتے ہیں وہ چیزیں اس میں شامل نہ ہو سکے. تو یہ کر کے آپ نے اس کو صبح اور شام 2 ٹائم یہ استعمال کرنا ہے آپ نے. اور کوشش یہ کیجئے کہ اگر آپ کی زبان کے نیچے یہ رکھا جائے، یہ اور آدھی چمچ کافی ہوگا، یہ ایک آدھی چمچ ایک ٹائم پہ آپ کی زبان کے نیچے ہوگا، تو وہاں سے یہ خون میں جب جذب ہوگا تو یہ زیادہ بہتر اثر کرے گا. اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے معدے میں بھی جائے گا. تھوڑا سا ترش اس کا ذائقہ ہوگا ہلدی اور کالی مرچ کی وجہ سے، لیکن آپ نے تھوڑا سا وہ سہ لینا ہے، کیونکہ جو کیمیکل دوائیں ہیں ان سے بھی تو ہم تکلیفیں سہ ہی رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ چیز انشاءاللہ العزیز آپ کے ان جوڑوں کے درد کو، اس انفلیمیشن کو، اس کے علاوہ یہ آپ کی اوورآل باڈی کے جو آپ کا ایمیون سسٹم ہے اس ایمیون سسٹم کو بھی یہ بڑھا دے گی. اور یہ جو سردی کا موسم تو ویسے بھی چل رہا ہے، تو اس میں دیگر جو آپ کو نزلہ زکام بخار وغیرہ ہے ان چیزوں سے بھی آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. تو ناظرین کا امید ہے آپ نے یہ نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا. اگر آپ کو یہ نسخہ فائدہ دے، آپ کو اچھا لگے، تو یہ دوسروں تک اسے ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے. خاص طور پہ اس موسم میں جو ہے ان کو آپ کی تیمارداری کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے تنگ مت ہوئیے. رات کو اگر آپ کو وہ بلاتے ہیں آپ اٹھ کر دوڑ کر جائیے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ امین.